हीरोइज्म का जनाब बनाकर ना अपने कल्ट को और कैदी नंबर 420 को आम पब्लिक के सामने, और आम पब्लिक बेचारी गरीब सादा वो देखती है, वो सर धुनती है। वाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैदी नंबर 420 की क़यादत में 17 करोड़ रुपया तकसीम किया था, और फिर 5 करोड़ रुपया आपने 2022 में तकसीम किया था। अब इसके ऊपर बेशरम को शर्म नहीं आई। लॉ मिनिस्ट्री ने, अगर तुम अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हो कि 17 करोड़ रुपया 2019 में तकसीम किया था, और तुम कहते हो कि तुम्हारे मालिकों के कहने पे दिया था, गंजा तितर है ये आपका शहजाद अकबर, झूठों का आईजी और चीफ सेक्रेटरी। इसने एक ट्वीट किया आज से 2 दिन पहले, यही इनकी फेक न्यूज का मैंने जो पूरे का पूरा बयानिया आपके सामने पेश किया ना अभी, पूरा का पूरा। अब इसको मैं आपको मुंतबिक करता हूं इनकी लेटेस्ट जनाब 2 नंबरी के ऊपर। किस तरह आइडियलाइज करते हैं इस हीरोगिरी और जनाब आपके हीरोइज्म का जनाब बनाकर ना अपने कल्ट को और कैदी नंबर 420 को आम पब्लिक के सामने, और आम पब्लिक बेचारी गरीब सादा वो देखती है, वो सर धुनती है। वाह वाह, क्या ज़बरदस्त, सदके जाइए। ठीक है जी, ये वाला माहौल बन जाता है। इसने ट्वीट किया टांट करने के लिए बुशरा जनाब मरियम नवाज बीबी वज़ीर आला की हैसियत से, उन्होंने 5 करोड़ रुपया लाहौर सुप्रीम कोर्ट बार या मर्कज़ी सुप्रीम कोर्ट बार को जनाब डोनेशन दिए। उसकी एक तस्वीर लगी, उसको टैग करके गीला तितर ये कहता है, झूठों का आईजी और मुनाफिकों का जनाब ये चीफ सेक्रेटरी। इसने ट्वीट किया कि जनाब 2019 की बात है, मैं बैठा हुआ था वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट बार का एक वफद आया, उसने सुप्रीम कोर्ट बार के लिए मेंबरान के लिए स्विमिंग पूल के लिए जनाब जगह मांगी, तो जनाब उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 नौसरबाज नंबर 804, उसने मुस्कुराते हुए चाय की एक प्याली दी उनके हाथ पे और एक बिस्कुट पकड़ाया और उनको कहा खुदा हाफिज। क्या ज़बरदस्त वज़ीर आज़म था, आगे लिखा। अब इस पे फरहान विर्क साहब ने इसको आईना दिखाया, और आईना भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाया। इसको बतलाया कि जनाबे वाला 2019 के अंदर 17 करोड़ रुपया लॉ मिनिस्ट्री ने वफाकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैदी नंबर 420 की क़यादत में 17 करोड़ रुपया तकसीम किया था, और फिर 5 करोड़ रुपया आपने 2022 में तकसीम किया था। अब इसके ऊपर बेशरम को शर्म नहीं आई। आगे से जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया कि ये लॉ मिनिस्ट्री ने दिए थे, वज़ीर आज़म ने नहीं दिए थे, और दिए तुम्हारे मालिकों के कहने पे थे। यार, कोई बेशर्मी की इंतहा होती है, कोई बेतुकेपन की इंतहा होती है, कोई बेढंगेपन की इंतहा होती है, कोई फजूलियात की इंतहा होती है, कोई चवले मारने की इंतहा होती है। मैंने इससे पूछा ट्वीट करके, मैंने कहा यार ये लॉ मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की है, या इथोपियन हुकूमत के अंडर आती है, या अफगानिस्तान के या इंडियन हुकूमत के अंडर आती है, ज़रा ये मुझे बता दो। और फिर मैंने इसको एक चीज़ बताई, मैंने कहा मैंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में जब हम स्टूडेंट लीडर होते थे तो अपने एक वर्कर से पूछा था कि यार आप ये बताओ कि आप जट हो? तो वो मेरा वर्कर मुझे कहता है नहीं मैं जट नहीं हूँ, मेरा वाले साहब जट है। एग्जैक्टली इसी तरह की चवल इसने मारी। वो खुदा के बंदे, जिस तरीके से एक इंसान अपने बाप की हसब नसब और नस्ल पे होता है, बिल्कुल इसी तरह वफाकी हुकूमत की मिनिस्ट्रियाँ वज़ीर आज़म के अंडर होती हैं और वफाकी हुकूमत के अंडर होती हैं, और सूबाई मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर वज़ीर आला के अंडर होते हैं और सूबाई हुकूमत का हिस्सा और अंडर होते हैं। तो लॉ मिनिस्ट्री ने, अगर तुम अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हो कि 17 करोड़ रुपया 2019 में तकसीम किया था, और तुम कहते हो कि तुम्हारे मालिकों के कहने पे दिया था, मतलब है कि जो इनके मालिक, जिसका इल्ज़ाम ये फरहान जनाब विर्क साहब को ये दे रहा है, इसका मतलब है कि वो उस वक्त तुम्हारे मालिक थे। तुम्हारा वज़ीर आज़म एक पालतू था, उनका एक पालतू था उनका, और वो जैसे डुगडुगी हिलाते थे, वो जैसे जनाब उसको इशारा करते थे, वो नाचता था। यही वजह है कि वो उन मालिकों के कहने पे उसने 17 करोड़ रुपए बार एसोसिएशन को तकसीम कर दिए। बेशरम आदमी को बात करते हुए तो सोच यार, एक्सेप्ट कर तूने झूठ बोला है, एक्सेप्ट करके तूने फेक न्यूज चलाई, एक्सेप्ट करके तूने
ڈرامٹائز کیا، فلمائز کیا، پکچرائز کیا ہیرو گیری اور ہیروئزم کا شکار اپنے لیڈر کو، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ایک بے ڈھنگے انسان کو، ایک گدھے کو تو نے زیبرا بنانے کی کوشش کی. یہی 4 سال سے ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر. جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کرپٹ اور بددیانت اور بد دماغ اور بد فطرت، بے تکا، بے صلاحیت انسان ہے، اس کو انہوں نے اللہ کا نعوذ باللہ معاذ اللہ اتار بنا کر، اللہ کا ولی اور غوث قطب اور کلندر بنا کر فیک نیوز کے ذریعے سے، اے آئی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ پیش کرتے ہیں، جس کی بالکل اعلیٰ اور عرفہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جناب 17 کروڑ روپیہ انہوں نے تقسیم کیا اپنے دور میں، 5 کروڑ 2022 کے اندر تقسیم کیا. تو تم لوگوں کو ٹانٹ کرتے ہو کہ تم وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے 5 کروڑ کیوں دے رہے ہو. یہ عام سی بات ہے. میں حکومتوں میں رہا ہوں، پنجاب حکومت پہ 2 دفعہ، اور بھائی ہر حکومت وفاقی، صوبائی، وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ بار اور آپ کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں ان کی لا منسٹری کے تحت. لیکن انہوں نے کس طریقے سے قیدی نمبر 420 کو زبردست ہیرو بنا کر، سندھ باد حجازی اور ٹارزن بنا کر سیاست کا، شرافت کا، متانت کا، دیانت کا، اصولوں کا بنا کر کس طریقے سے فیک نیوز کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی. حالانکہ وہ اسی گناہ کے اندر حاضر، کہتے ہیں نا کہ لمحہ موجود کے اندر، وہ جسم کے ہر حصے کے اندر جناب اس گناہ کا انوالو ہوا ہوتا ہے. تو جناب یہ ہے سٹائل اس وقت آپ کی جناب نقد کوکا کی تحریک اور جتنی ملک دشمن تحریکیں پاکستان میں چل رہی ہیں، چاہے وہ انسرجنسی کی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، وہ اس سوشل میڈیا کے اندر فیک نیوز کو استعمال کر کے اپنے لیڈروں کو ہیرو بنا کر وہ پیش کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے کے سارے زیرو اور ویلن ہوتے ہیں، جس کی مثال اس گنجے تتر کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ فرحان ورک صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپوز کیا. اس نے معافی مانگنے کے بجائے مزید اس کے اوپر جناب ڈھڑائی دکھائی، اور اس سے پتہ نہیں کتنے پاکستان کے ہزاروں لاکھوں عوام ہوگی کہ ان کا ذہن پراگندہ ہوا ہوگا. تو خدا کا واسطہ ہے، یہ ملک دشمن عناصر جو باہر بیٹھے ہیں، اس سے پاکستان کی عوام بچ کے رہے، نہ ان کو سنے، نہ ان کے باتوں کے اوپر کان دھرے. تھینک یو ویری مچ.